طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah. Setelah itu imam baca Fatihah, makmum mendengarkan Fatihah imam. Setelah Fatihah imam, maka makmum baca Fatihah masing-masing, kemudian baca surah imam. Setelah itu ruku, kemudian ruku agak lama di rakaat pertama, kemudian i'tidal, ya, Rabbana lakal hamdu, kemudian jangan langsung sujud, ya, kita kembali berdiri untuk mendengarkan baca Fatihah imam. Setelah imam baca Fatihah seperti awal, kemudian baca surah, kemudian ruku, i'tidal, kemudian baru kita sujud, ya, itu baru satu rakaat. Kemudian nanti rakaat kedua sama seperti itu. Jadi satu rakaat dua kali qiyam, dua kali berdiri, dua kali membaca surah Al-Fatihah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli sunnatul khusufi rak'atain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك يا محمد. السلام عليك صلى على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بحرمة هذه الليلة المباركة بخسوف القمر اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وشيخنا وعلى إخواننا وأصحابنا ومحبنا في كل أحسن بينا ولنصرنا ولدعاء جميع المؤمنات والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا يا الله بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت. احفظنا من الآفات والعهد والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. عند سبحانه وتعالى من عزة المسجد والسلام والسلام. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكون الليل والنهار تبصرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرائف والأبرار. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah sholat gerhana bulan yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak saudara-saudara kita yang mereka lalai, mereka dilelahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup kehidupan duniawi sehingga banyak di antara mereka tidak mengetahui ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam ini kita saksikan, di mana bulan pada malam ini Allah tutup, Allah gelapkan bulan sehingga itu merupakan sebuah ayat kauniyah yang Allah tunjukkan kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Tujuannya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sama-sama bertawar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya hakikat daripada ayat-ayat kauniyah yang kita lihat pada malam ini, bulan yang akan gelap, bahkan bulan akan menyala seperti menyalanya api, itu adalah bagian kecil saja dari kebesaran, tanda-tanda kekuasaan
dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar." Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu hanya bisa dilihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayatul albab, bagi orang-orang yang akalnya, hatinya, pandangan matanya, akalnya sehat, hatinya sehat. Mereka akan mengetahui bahwasanya ini adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ulil albab? Orang-orang yang berakal itu kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup kita itu adalah hidup yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita tidak boleh dilalaikan dengan kehidupan dunia kita. Dari pagi sampai sore, kemudian malam kita lelah. Tidak satu pun asma Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun lisan yang kita rasakan menikmati kelezatan makanan, tetapi kita tidak pernah rasakan lezatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam hari. Di mana banyak orang yang lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini Allah gerakkan hati kita, Allah melangkahkan kedua kaki kita untuk sama-sama kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang berfungsi, hati basirahnya, hati yang dipenuhi dengan kebersihan, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Dari kita sholat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam keadaan melek, dalam keadaan sadar, maka berzikir kepada Allah bukan hanya di dalam sholatnya, tetapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Ketika kaki kita tegak melangkah, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan, kita berdiri, maka setiap apa yang kita pandang itu adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat saudara-saudara kita itu adalah ayat min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wuqu'udan, dalam keadaan duduk kita pun tidak boleh lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hati kita ketika mereka adalah orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan duduk pun mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hari-hari kita selama ini, duduknya kita lebih banyak kita gunakan di tempat-tempat yang banyak lalainya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup duduk berlama-lama dengan sahabat kita. Kita sanggup duduk berlama-lama dengan handphone kita. Apakah pernah kita duduk setengah jam, duduk 10 menit, duduk setengah jam, duduk 1 jam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Itulah bagian dari orang-orang yang mereka hatinya, akal pikirnya termasuk orang-orang yang berakal dan yang berfungsi. Wa qu'udan wa 'ala junubihim, ketika kita berbaring di tempat tidur, maka orang yang memiliki hati yang bersih, orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum tidur, sebelum berbaring, maka pun dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur pun dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka punya akal, mereka selalu berpikir dengan apa yang ada di langit dan bumi. Mereka punya akal, mereka punya hati nurani, maka hati nuraninya pasti akan melihat daripada ayat-ayat kauniyah, bukan saja ayat kauniyah, ayat yang tersurat di dalam Al-Quran ia banyak, tetapi dalam konteks kehidupan setiap apapun yang dilihat di alam semesta ini itu akan menjadi ibrah, pelajaran yang bisa dipetik dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Kau tidak akan ciptakan alam semesta ini, Kau tidak akan ciptakan makhluk ini batila, itu sia-sia.
Semua makhluk yang Allah ciptakan itu pasti ada sisi manfaat dan mudaratnya. Maka ketika Allah ciptakan makhluknya itu tidak sia-sia, maka kesia-siaan itu adalah bagi orang-orang yang hatinya, akalnya ditutup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tertutup, hatinya tidak berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati itu berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya, akalnya pasti akan bisa bertadabburkan, memikirkan daripada bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina 'adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, semoga kita semua terhindar daripada siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah, salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika gerhana bulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wa li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru salatu tasaddaqu. Sungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda, keduanya adalah daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakhsifani, jangan kalian menganggap bahwasanya dengan kehadiran gerhana bulan itu ada sebab limauti ahadin, karena matinya seseorang. Dulu zaman jahiliyah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi Rasul, Nabi memiliki anak yang bernama Ibrahim. Maka kematian Ibrahim ketika itu di usia 16 bulan, dalam satu riwayat dikatakan 18 bulan, itu putra daripada Nabi kita Muhammad SAW itu wafat bertepatan pada malam gerhana bulan. Apa yang dikatakan oleh sebagian orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan ini adalah musibah, ini adalah malapetaka yang Muhammad karena kematian Ibrahim sehingga bulan menjadi gelap. Ini adalah anggapan keliru bagi orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa dari hayatihi, tidak ada kaitannya gerhana bulan dengan kehidupan seseorang. Matinya kehidupan seseorang itu tidak ada pengaruh, tidak ada sebab dengan itu semua. Fa idza ra'aytum dzalik, apabila kalian melihat daripada gerhana bulan, fad'allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kabbiru, bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha besar. Wassallu, salatlah kalian, salatlah gerhana bulan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah bagi orang-orang yang tidak pernah dalam satu hidupnya, ketika mereka hidup di dunia, tidak pernah mengamalkan satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW, yaitu sholat sunnah gerhana bulan. Sekalipun ini hukumnya adalah suatu muakkadah, tetapi bagi orang yang pernah melakukannya di dalam kehidupannya walaupun hanya satu kali, berarti dia sudah termasuk orang yang menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan ini patut kita syukuri. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Kalau kita tidak bisa bersedekah pada malam ini, maka kita bisa bersedekah besok pagi, atau di waktu kita senggang, di waktu kita luang, di waktu kita mampu, maka bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan kita laksanakan sholat gerhana bulan ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita semua bahwasanya gerhana tidak akan terjadi satu kali di dalam hidup kita. Pasti dalam setahun ada 1-2 kali, baik itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Mari sama-sama ketika ada gerhana, jangan saja kita laksanakan satu kali saja dalam hidup kita, tetapi adakanlah di tempat-tempat yang memang itu menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mushola, di masjid, di surau, di majlis taklim, silakan. Kalau kita mampu untuk sholat di rumah, silakan sholat dengan istri kita. Yang penting kita laksanakan itu, tetapi tidak berhenti pelaksanaan sholat gerhana bulan atau gerhana matahari pada malam ini saja. Ketika nanti terjadi gerhana di lain waktu, maka ini adalah satu pelajaran untuk kita bahwasanya seperti ini tata cara sholat gerhana bulan. Ada sholat tata caranya 2 rakaat dengan 2 kali berdiri, kemudian setelah itu disunnahkan untuk berkhutbah. Tujuannya dan tidak lain adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kehidupan kita di dunia hanya sementara. Semua yang kita anggap kita miliki itu bukan milik kita, itu milik Allah. Dengan mudahnya kapanpun Allah akan ambil semua yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang abadi adalah akhirat.
kehidupan yang bakal membuat kita bahagia, kenikmatan yang tidak akan hilang dan fana adalah kenikmatan akhirat. Ketika kita senang-senang di dunia, bahwasanya kesenangan ini hanya sementara. Ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, ingatlah saat ini mungkin saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya, tapi besok malam, tapi besok minggu, tapi besok bulan, apakah saya masih bisa berkumpul dengan anak-anak saya? Ketika malam ini kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita sholat gerhana, malam ini mungkin adalah malam terakhir saya bisa melaksanakan gerhana bulan. Mungkin gerhana bulan yang akan datang, mungkin gerhana matahari yang akan datang, saya tidak bisa untuk sholat seperti ini lagi. Bahwasanya dunia ini adalah sifatnya fana. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia. Ayo kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar. Dengan istighfar insyaallah kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah maafkan dosa-dosa kita. Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, khususnya rizki yang tidak lain adalah rizki yang bisa menghantar kita untuk semakin dekat dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsan wa syukur ala taufiq wa ijtihad. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'an, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ridwan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim nasrat nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi dalil 'azim. Ma ba'du. Wa ibadallah fa inni usikum nafsi taqwallah wa ta'ati faqad faza man taqwa wa 'ala anna Allah amarakum bi amrin bada fihi nafsi وثنى بملائكة مسبحة القدس وقال تعالى ونزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض عنا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلحنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الآية زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
Hah?